Napod me, baglay na naman. Another week. Duha na mong kuyog. Bagong ni silang recruit. Bagong member. Bagong member. Mga member. Pila membership day? Ambot, pila membership ani. Depende sa driver. Salamat. Nice kayo. Green kayo sa ngatanan. Hapit mi aring kuan, aring falls. Gatugnaw-tugnaw. Pa-warm up pa mo na mo karon. Ah, dara di ay. Ikaw ba sa shade? Ang ginaw-ginaw. Wow. So pretty. I don't know what happened. There's no water. No water ang falls. Bakit? So kusog unta ni sa una day. Kusog kayo day. Na. Wala na shock lagi ko. Naa siguro nakakuan. Makabara. Makabara. Wow. Oh, that's too bad. Oh no. Na. Start the hike. Ready na sila. Power pa kaayo. Mailhan na ni mga nawong unya inibalik. First uphill. After 1 mile. Whew, kaya pa. Kaya mo kat. Taas. Tayo ang trail. It's along the river. Diba? Makamuni-muni kita pag-ayo. So pretty. Na-amaze na sila sa Kuan River. Wa nagalantaw sa trails, galantaw sa river. Almost there, 1.5 mile na lang. With a nice view. Galantaw diha. Kuan na. Gahuna-huna nag-asa man nakuhaan eh. Wow. Nato unahan. Tapos na tayo. Nice kayo. Bus. Ulo-ul na gyud. Malapit na. Nice. Last assault na gid siya. Oh my goodness. Picture na tayo. Are, asa ka? Video. Dako gid ay siya. Dako gid ay siya nga camping area. We finally here. Arrived. Open po siguro na. We finally here. Campground. Nice and big. Yeah, we finally arrived after 6.35 miles. Ready na mi magsugbaay. Na ako'y lighter. Unsa pa? Sa pa inyo ang gusto. It's so nice by the river. Ara na lang dato na lang giubos. Yeah. Very nice.
Pwede na maligo. Maligo na ta. It's so nice. Lunch time. We're so hungry. Ito na sila. Nice. Lunch by the river. Mawati, kaya ra. Ikaw day, sunod. Lahir ako. Hoy! Pantayin niyo. In case of Yeah, this is the washout road. Because we're tired going uphill. We're going this way. Yeah. This is the washout road. Nag-agat na po di ate ron. Naabot namin. Nakauli na, nang minghoy naman. Nangaluyang lawas. Kapoy kayong baklay. Finally back at the parking lot. After 12 miles and 12.67 miles. 4:30 in the afternoon. We made it. Great job! Yes, still alive. Alive. Ang mga legs still alive. Never been alive. Siyaw.